And that wraps up for tonight's game mga ka-Asenso. The Philippine Coast Guard became victorious against the DENR with a final score of 68-71. And of course, here with me is the best player from Coast Guard, Sir Jeff Bernardo. Sir, you dropped 21 points karong gabi una, sir, no? So sir, how did you manage the pressures sa inyong game karon, sir, nga sugod pa lang sa first and last quarter? Sobra kadikit ang inyong score. Ug nakita jud namo, sir, nga grabe imong effort para ani na game tonight, sir. So how did you manage those crucial moments, sir? Una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon natin. Siyempre, thank you Lord. Yun nga, sumusunod na namin kung anong utos ng coach namin, kung anong command niya sa amin. Sumusunod lang kami doon sa kung anong game plan namin. At saka, while naka-warm up kami, naka-focus na kami sa laro. Kasi syempre, alam namin na ito na yung last elimination round. Yes, sir, no, this is our last elimination round, mga ka-Asenso. And sure, naaba kay gusto pasalamatan or i-shoutout diha nga naglantaw sa atua karong gabi una, nagasuporta sa inyo, ha, sir? Una-una, salamat sa girlfriend ko, sa suporta niya. Tsaka kay Boss Moot Sarbison, salamat sa suporta nyo. Sa District Commander namin, salamat din sa suporta, sir. Kay Sir Marco, salamat din sa suporta. Sa RTC Sambuanga, maraming salamat sa suporta. Lahat dyan, simula sa pinaka senior officer, down to the junior officer, and sa senior non-officer, and sa non-officer sa junior. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Shoutout sa mga pamilya ko dyan sa Sambuanga, lalong-lalo na sa Bualan, pati sa family, RTC, at sa girlfriend ko, yung pamilya niya. Maraming salamat. Shoutout din kay Isuka sa Kubo Boys, kay DI Durens, DI Coral, kay si Mahilador, PRC Jula, kay Ma'am Pareño, kay Ma'am, lahat sa mga tsaka kay Sir Slueta, Sir Lubon, Sir Ma'am Acorda, Ma'am Ranieses, kay Sir Lagan, Sir Basquinia, Sir Reyes, Sir Roberto, Sir Lacuna, pati kay Sir Rondo. Maraming salamat sa suporta. Thank you. God bless you. Yes, congratulations, sir, no, and good luck sa atong play and match next week, sir. Mga ka-Asenso, that was the best player, Sir Jeff Bernardo from Coast Guard. And that's it, mga ka-Asenso. I'm Asmira Pedrano from Asenso Sports. Padayon pag-Asenso, pagadian.